ख़वातीन व हज़रात, आज एक बहुत ही शिद्दत वाले मौजू की तरफ दिल चाह रहा है कि आपसे बात हो। शिद्दत वाला मौजू इसलिए कि ये तीनों बातें जो मैं तीनों जज्बे जिनका ज़िक्र आपके साथ करने वाला हूँ, ये मुझे बहुत अज़ीज़ हैं और इनके बारे में सारी उम्र एक कन्फ्यूजन रहा और सोचता रहा इनके बारे में। और उसमें जो सबसे बड़ा मसला रहा वो ये कि मुझे अपने रिश्ते बहुत अज़ीज़ रहे, लफ्ज़ मोहब्बत से बहुत मोहब्बत रही। और फिर जब ये मोहब्बत और रिश्ते आपस में गुडमुड होते हैं तो बाज़ औक़ात ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि यहाँ मोहब्बत की कौन सी मिक़दार ऑप्टिमम मिक़दार है, ये रिश्ते कितने अज़ीज़ होने चाहिए आपको, इनके दरमियान और आपके दरमियान फ़ासला कितना होना चाहिए। ये बहुत बड़े सवाल हैं। और फिर बैकग्राउंड में ये भी था कि बहुत शुरू से ही मैं बहुत इम्प्रेस्ड था बुधा से, और हमारे बड़े कहा करते थे कि बुधा बहुत बहुत अजीम थे और कौन जाने कि शायद अल्लाह के पैगंबर ही रहे हों वो भी। तो इस तरह की बातें सुन के और फिर उनकी टीचिंग से बहुत मुतासिर होने के बाद तो और फिर आपका, जैसे मैंने आपसे अभी रिवील किया अपना आप, कि मुझे अपने रिश्तों से बहुत मोहब्बत थी और है। तो और वो जिसे मैं इस लेवल पर पढ़ रहा था या समझने की कोशिश कर रहा था, यानी बुधा, वो हर वक्त मेरे कान में ये कहे कि नहीं, अटैचमेंट दुखा है, इससे दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, नहीं अटैच नहीं होना। तो अब सोचिए मेरा डायलेमा कि वो क्या कह रहे हैं और तबीयत इस तरफ माइल नहीं हो रही जो वो कह रहे हैं। तो ये जो एक जद्दोजहद रही वो सोचा आपके साथ शेयर करूं और उसको कैसे रिज़ॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपसे बात करके फिर ये भी एक मौका मिल जाता है कि शायद इसी गुफ्तगू के दौरान ये रिज़ॉल्व हो जाए बात और इस किसी नतीजे पे पहुंच जाए। तो अगर अटैचमेंट दुखा है और उसमें तकलीफ़ है और उसमें दर्द है, तो फिर क्या नहीं अटैच होना चाहिए दूसरों के साथ? अच्छा, फिर थोड़ी सी और समझ आई तो शोपेनहावर पढ़ना शुरू किया। तो फ़िलोसोफर्स से एक रग़बत और मोहब्बत साइकाइट्रिस्ट होने की हैसियत से होनी शुरू हुई। तो शोपेनहावर ने कहा कि बिल्कुल नहीं, आपको तो एक तने तन्हा ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। रिश्ते दीवानगी का बायस बनते हैं, रिश्ते आहिस्ता 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 आपको घुन की तरह चाट लेते हैं। ख़ुद अगर आप शोपेनहावर की ज़िंदगी को देखें तो उसने सारी ज़िंदगी तन्हाई में एक फ़्लैट में गुजार दी, कभी कोई रिश्ता नहीं बनाया। उसकी जब मौत वाक़या हुई तो वो उस पर कोई भी नहीं था सिवाय उसके उन चंद लोगों के जो उसके पब्लिशर्स और उसकी विल जिनके पास थी, वो लोग वहाँ जमा थे। तो इस कदर शदीद तन्हाई उन्होंने महसूस की और प्रीच की और लिव करके बताई कि मैं इसलिए सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि मेरा कोई रिश्ता नहीं है। और इस तरफ ये हालत है जो मैंने आपसे अर्ज़ की। तो फिर जो अल्टीमेट सॉल्यूशन नज़र आया इस सवाल के जवाब में, वो जो मिला वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो सूफिया के यहाँ से मिला। उन्होंने इसका बिल्कुल ऑपोजिट, उन्होंने ये कहा कि आपको तो इंसानों से रिश्ते बनाने हैं और वो रिश्ते सीढ़ी हैं जिनके ऊपर चढ़ के आप अपने क्रिएटर, अपने रब, आप उस वजूद जिससे जुदा होकर इस हिजर में आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं वहाँ तक पहुँचेंगे। तो अगर ये रिश्ते ना बनाए तो फिर आप अपने रब तक पहुँच ही नहीं सकते। तो अब ये डायलेमा आप ज़रा देखिए किस कदर शदीद है। तो ये पता चला कि एक्चुअली रिश्ते बनाना तो बहुत ही ज़रूरी है और उसके बग़ैर, उस मोहब्बत के बग़ैर जो आप उन रिश्तों में महसूस करते हैं, उसके बग़ैर इंसान पा नहीं सकता उस एक कैफ़ियत को जिसमें वो हमेशा जीना चाहता है।
تو اگر تو میں صرف اس فلسفے کا ماننے والا ہوں کہ صرف یہ لمحہ ہے جو زندگی ہے، جو کسی حد تک صحیح بھی ہے، ہم ایز سائیکائٹرسٹ پریچ بھی کرتے ہیں کہ اسی لمحے میں رہیے آپ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ لمحے جو گزر گئے ہیں نہ وہ میری زندگی سے منہا ہو سکتے ہیں، اور نہ وہ لمحے جن کا مجھے ابھی ادراک نہیں ہے وہ آنے والے ہیں، وہ اس وقت ہیں نہیں، لیکن وہ حقیقت ہیں۔ تو صرف اس لمحے میں جینے کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ مجھے اٹیچمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، کسی رشتے میں محبت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر مجھے آئندہ پہ یقین ہے، چھپے ہوئے پہ یقین ہے، غیب پر یقین ہے، اور مجھے یہ خواہش ہے کہ میں اور جیوں، اور یہ خواہش بھی ہے انسان کے اندر کہ وہ اس وقت جب وہ اس دنیا سے فزیکلی چلا جائے تو پھر بھی جیے۔ تو اگر کسی شخص کو یہ خواہش ہے کہ میں آئندہ بھی جیوں گا، اور مجھے یہ بھی چاہت ہے کہ میں اپنے مرنے کے بعد بھی جیتا رہوں، لوگوں کے دلوں میں ان کے احساس میں زندہ رہوں، تو پھر اسے اٹیچمنٹ کی ضرورت ہوگی۔ اور پھر آپ کو اگر اٹیچمنٹ کی ضرورت ہے تو دکھا کے ساتھ یا دکھ کے ساتھ یا درد کے ساتھ ایک نیا رشتہ بنانے کی ضرورت ہے، اور وہ رشتہ ہے جو صوفی نے آپ کو بتایا ہے کہ دکھ بری چیز نہیں ہے، درد بری چیز نہیں ہے، یہ ان پلیزنٹ ضرور ہے، لیکن یہ وہ کڑوا زہر ہے جس کے پینے سے زندگی ملتی ہے، اور وہ زندگی ملتی ہے جو آپ کے جانے کے بعد بھی ہمیشہ قائم رہے۔ یہ وہ تکلیف اور دکھ جو آپ زندگی میں اٹھاتے ہیں، یہ آپ کی زندگی کی دلیل بن جاتا ہے، آپ اس وقت بھی جی سکتے ہیں لوگوں کے دلوں میں جب آپ اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ ہم وہ تمام لوگوں کی زندگی کو اگر سٹڈی کریں جو آج نہیں ہیں لیکن ہم ان کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، ان میں پیغمبر بھی ہیں، آئمہ معصومین بھی ہیں، اس میں وہ کمال کے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں ہمارے لیے اور خود اپنے لیے بیش بہا دکھ سہے ہیں، دھوکے کھائے ہیں، اور کن سے کھائے ہیں؟ وہ جو دعویٰ کرتے تھے ان کے دوست بیلی ہونے کے، ان دکھوں کی بدولت، ان دکھوں کو سہنے کے بعد شاید انہوں نے وہ کیفیت پیدا کی ہے دنیا میں کہ وہ لوگ آج بھی ان کے ساتھ اٹیچڈ ہیں جنہوں نے نہ کبھی انہیں دیکھا، نہ ان سے ان کا کوئی جینیٹک ڈی این اے بیسڈ رشتہ ہے، لیکن کیا رشتہ ہے؟ اس دکھ کی بنیاد پر، اس درد کی بنیاد پر رشتہ ہے جو انہوں نے اپنی زندگی میں مصائب کی شکل میں سہے۔ تو میں یہاں آپ سے اس ویڈیو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رشتے ضرور بنائیے، دکھوں کے باوجود۔ صرف یہ کرنا ہے، رشتے بناتے ہوئے دکھ کے ساتھ بھی ایک رشتہ بنائیے، درد کے ساتھ بھی ایک رشتہ بنائیے۔ ہم نے دکھ اور درد سے رشتہ ہمیشہ توڑا ہے، خوشیوں اور آسانیوں سے رشتے بنائے ہیں۔ ہم دعا بھی یہی دیتے ہیں کہ آسانیاں آپ کی زندگی میں قائم ہوں۔ نہیں، شاید اگر آپ واقعی جینا چاہتے ہیں صحیح معنوں میں تو درد بھی ضروری ہیں، دکھ بھی ضروری ہیں، اور درد اور دکھ کے ساتھ جب رشتے نبھاتے ہیں آپ، تو یقین کریں کہ شاید آپ شہادت دے رہے ہوتے ہیں اس بات کی کہ دیکھنا اس درد، اس دکھ کی بدولت میں اس وقت بھی زندہ رہوں گا جب میں زندہ نہیں ہوں گا۔